Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemilihan Miss Chinese Indonesia 2022 yang dipersembahkan oleh Yayasan Eljon Indonesia dan Eljon Pageants yang diikuti oleh seluruh finalis menjalani karantina tatap muka yang dilangsungkan di Merlin Park Hotel, Jakarta. Dengan bangga, dalam sesi pembekalan materi, seluruh finalis Miss Chinese Indonesia 2022 berkesempatan mengikuti sharing session yang langsung disampaikan oleh tokoh Tionghoa yang juga sebagai Dewan Penasihat Miss Chinese Indonesia 2022. Di antaranya Bapak Suryadi, pengusaha, Bapak Sudarman Lembang, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa, Perpit, Mr. Limanie, Owner Saharanana, Bapak Stephen Sik, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa, Perpit, dan tentunya juga ditemani oleh Bapak Martinus Joni Sugiarto, Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia. Berikut Eljon Media telah merangkumnya untuk Anda. Jadi ini sesi terakhir, oke? Sesinya ada sampai jam 5, jam 3 sampai jam 5. Yang duduk di depan juga 5 orang. Ada satu teman kita, Pak Tirta, beliau kurang sehat, kena asam urat ya. Kena asam urat, jadi jalan agak susah, beliau tidak jadi hadir. Beliau yang punya printing, perusahaan percetakan Intan Printing. Saya langganan sama beliau mungkin belasan tahun atau 20 tahun tuh. Jadi kita cetak majalah, cetak kebutuhan hotel, cetak kebutuhan apa, semuanya saya cetak di sana. Langganan udah lama. Jadi dari pagi saya ikut narasumber. Saya bilang sama Pak Suryadi dari pagi ngelihat saya kan. Nah ini Pak Suryadi ini setengah adalah guru saya nih. Jadi saya banyak belajar. Tahu nggak Pak Suryadi itu siapa? Pak Suryadi itu dulu zaman kalian belum ada, ya mungkin tanya papa, mama tahu. Tempat hiburan yang paling hebat di Jakarta itu adalah Ancol. Ya di situ ada Highlight. Nah, beliau GM-nya tuh, semuanya yang jalanin. Show manajernya, mau kontrak artis dari Hong Kong, dari mana, semuanya dikerjakan oleh beliau. Jadi beliau punya pengalaman yang luar biasa. Saya bilang sama Pak Sur, oke, bantuin saya ya di sesi terakhir, gantian. Kita pengen melihat bagaimana Pak Suryadi memperkenalkan teman-teman kita. Yang pasti ini ada teman saya yang punya pabrik baju itu, baju yang kalian pakai, Saharanana. Nah, beliau langsung dari Tiongkok, ya. Terus kita ada lagi dengan Pak Sudarman, Pak Steven. Nah, silakan Pak Suryadi bantu perkenalkan, silakan. Selamat sore semua. Ya mungkin udah bosen ya lihat kita ya keluar masuk aja nih. Ya terus terang, jadi di samping saya ini Pak Sudarman, ya beliau seorang sangat sukses dan juga patut kita manut karena kesuksesan beliau juga tidak gampang. Sekarang posisinya malah di Perpit, Persatuan Pengusaha Tionghoa Indonesia, beliau sebagai Waketum, Wakil Ketua Umum, ya Pak. Nah, kalau Pak Stephen Sik ini juga sama juga Waketum, cuman bidangnya beda-beda. Ya, kebetulan ini juga semua teman-teman saya. Jadi saya rasa seperti yang tadi kita beberapa teman itu semua boleh bilang semua orang sukses. Ya, sedangkan hari ini yang dibekalin semua Anda semua. Kita juga sangat mengharapkan
kesuksesan Anda semua ya, supaya benar-benar dihayati, dinikmati apa yang pengalaman ini. Tentu zaman sekarang nggak bisa seperti zaman kita orang. Ya, zaman kita orang berbeda dengan Anda semua. Tapi alangkah baiknya Anda juga mengetahui kita orang semua masa yang lalu, supaya Anda ada satu bayangan dan ada satu persiapan. Misalkan seperti yang tadi cerita, sampai habis-habisan sampai titik darah terakhir, tetap sampai hari ini tetap menjadi paling besar, juara juga. Nah inilah, jadi saya rasa ya kebetulan saya juga memang di bidang entertainment, dan juga saya cocok sekali dengan Pak Joni. Saya lihat memang perlu berkembangkan ini yang Pak Joni ini, meskipun ya beliau nggak teriak, tapi kita juga tahu pasti juga mengeluarkan bukan hanya tenaga, pikiran aja, keuangan pun juga, semua pokoknya dipikul. Luar biasa Pak Joni. Yuk kita tepuk tangan untuk Dedi kita ya. Oke, nah jadi nanti ini satu-satu akan ceritakan lagi supaya kamu orang dalam hari pembekalan ini benar-benar dibekalin yang semua luar biasa. Ya, ini kembali lagi seperti saya bilang, satu, rezeki Anda ini semua luar biasa rezekinya. Ini semua nggak gampang. Beliau semua sibuk, memang luar biasa sibuknya. Tapi kesempatan ini atas undangan Pak Joni ternyata semua hadir. Sangat terima kasih sekali ya Pak Yud, Pak mungkin Pak Joni dari siapa? Ya sekalian selamat sore ya. Semoga sukses semuanya jadi juara. Terima kasih. Pak Sudarman, mungkin boleh cerita kepada adik-adik kita ini, Pak Sudarman bisnisnya apa gitu. Tadi sepintas kan sudah dijelaskan, Bapak adalah Wakil Ketua Umum Perpit. Oke, sudah ada tahu nggak yang Perpit itu apa? Organisasi apa? Nah, itu beliau Wakil Ketua Umumnya. Mungkin kalau bisa jadi pengusaha Tionghoa Indonesia pasti punya usaha kan? Kalau nggak mungkin dong bisa jadi pengurus, apalagi naik sampai wakil ketua umum. Ayo Pak Sudarman, tolong cerita. Kalau ceritanya susah ini. Sekarang saya sudah pensiun, jadi yang waktu dulu muda, wah giat sekali. Bagian import apa juga masuk. Tapi sekarang sudah pensiun, jadi ya udah nggak ada niat kerja lagi. Ya sekian dah. Jadi semoga dulu import semua. Oke. Barang Ya, apa aja Pak barang yang apa diimport? aja. Apa Apapun saja? yang sini belum ada kita masukin semua. Oke. Tapi sekarang semua pabrik sudah ada, jadi kita sudah pensiun. Tapi lebih banyak ke misalnya tekstil atau lebih banyak kepada kalau otomotif. banyaknya tuh banyakan untuk wanita semua. Oh. Seperti dulu bando, udah pernah dong bando. Nah di Jakarta kan belum ada bando. Nah kita import bandonya, habis semuanya. Semua pakai bando dan stocking. Sekarang udah nggak pakai stocking. Sekarang masih ada yang pakai stocking nggak? Masih ya? Sebagian ya. Nah, itu Dulu banyak stocking. Ya sekarang sudah nggak ada. Nah gitu semua import. Sekarang ya stocking sudah bikin sini. Jadi sekarang kita sudah pensiun. oke. Jangan-jangan sekarang malah ekspor, Pak? Enggak. Istirahat aja mau jalan-jalan. Jadi sudah berhasil, sudah tahu istilahnya untuk saya sudah cukup. Beliau tinggal menikmati. Nanti silakan ditanya apa aja sih yang dinikmati? Apakah tiap bulan jalan-jalan, ya kan? Ajak keluarga jalan-jalan atau kemana saja gitu kan? Oke, berikut kita minta Mr. Liman I
untuk 向大家分享一下，好吗？用中文可以，用英文也可以。Selamat siang semuanya. Nama saya adalah Limai. Sebagai seorang hacker, saya selalu berusaha untuk menghindari musibah, persatuan dan perkembangan masyarakat hacker dengan hati yang tulus. 我来自中国， saya come from China。可以麻烦肖总翻译一下。 Oke, jadi beliau ini ternyata tadi sama dengan Pak Sugeng, dengan Pak Hendra. Beliau adalah orang Hakka. Beliau datang dari Chongguo, ya, berusaha di sini. Nah, silakan kalian nanti boleh bertanya. Dia bisnisnya apa saja? 你可以跟他们分享你在这边做什么生意吗？很高兴，我们16位佳丽能够穿上我们撒哈拉娜娜的衣服啊，这是一个国际品牌。 Oke, dia mengucapkan terima kasih bahwa kalian hari ini sudah berkenan memakai baju pemberiannya. Beliau memperkenalkan Saharanana adalah produk internasional. Jadi Kuoci Pingpai. Jadi itu merek internasional. Itu punyanya beliau. Oke. 你们身上穿的只是这个宣传的衣服，像我身上穿的这个也是撒哈拉娜娜，他们 in China， 就中国制造的。 Oke, jadi baju yang beliau pakai batik ini juga produksi Saharanana. Jadi dia bermain di bidang tekstil ya, bidang fashion. Oke. 我5岁从台湾回到中国大陆，然后05年就来到印度尼西亚了。 Wow, umur 5 tahun dari Taiwan kembali ke Tiongkok. Nah, 2005年， tahun 2005 beliau datang ke Indonesia. 我是做 Luar biasa ya. 开始做国际物流嘛。 Oke, dia mengerjakan pekerjaan internasional, import export gitu, ya. 很 Oke. 高兴参加了几次这个我们肖先生的这个选美这个盛会。 Oke, dia merasa gembira karena beberapa kali acara pemilihan Miss itu beliau bisa diajak untuk ikut sponsori. Oke. 每一次我都留下了美好的回忆。 Setiap kali beliau ikut, beliau mendapat kesan yang sangat bagus tentang acara kita. Makanya dia ikut terus. Oke. 特别是最近这几天我在 TikTok 上面有浏览一些这个关于这次选美的，我在这个 TikTok 上面或者是印尼的这个交友网站有留意到一个 Jessica， 我不知道哪位是 Jessica， 有叫 Jessica 的 Priska, 三位 Jessica. Jessica, yang namanya Jessica 3 orang coba berdiri, yang mana aja? 哦 Jessica Yu Sanwei. 哦，这个 Jessica。 Oke, dia ngelihat TikTok kamu, ya, melihat TikTok kalian, dia mengucapkan selamat, kalian sudah melakukan hal yang sangat bagus. Ya. 所以我希望大家要为了自己要多去宣传。 Oke, katanya demi kalian sendiri, karena zamannya sosmed, kalian harus banyak mengeksplor diri kalian. Oke. 我们一定要支持我们这个娱乐融的文化。 Oke, kita bersama-sama harus tetap mendukung program-program kebudayaan Tionghoa. 也欢迎我们
我代表我们客家梅州，也希望有机会我们的家力们到我们那边去看一看，到我们梅州。Dia berasal dari kota Mecho, Chongguo. Mecho itu tempat pusatnya orang Hakka. Jadi dia berharap satu saat nanti kalian kalau ada kesempatan pergi ke Tiongkok, dia mau ngundang kalian pergi ke Mecho. Oke. 有我们客家的吗？有4位. Yang orang Hakka berdiri dong. 有 4位. Hakka Moy. Hakka Amoy. 欢迎到梅州啊。 Oke, dia mengundang kalian untuk berkunjung ke Mecho. Oke, terima kasih. Silakan duduk. 也希望你们通过你们的活动，能够把撒哈拉娜娜这个梅州的产品带到印尼，宣传到印尼。 Oke, dia berharap produk-produk Saharanana yang sudah international brand bisa dibawa memperkenalkan ke teman-teman kalian di Indonesia. 这个衣服撒哈拉娜娜，它的故事是简短的讲一下。撒哈拉娜娜的故事。 Dia ingin bercerita mengenai asal cerita masalah Saharanana. Silakan. 她是一个女孩子，到了摩洛哥的撒哈拉沙漠，一个女的到了摩洛哥， Oke. 非洲啊，非洲摩洛哥。 Jadi berawal dari seorang gadis di gurun Sahara. Ya, jadi bermula dari situ. 晚上的时候看到有这个流星，天上啊有流星掉下来。 Melihat pada malam ada bintang-bintang yang jatuh di gurun pasir. 这个时候，这个女孩子想念她的母亲。 Anak perempuan itu mengenang mamanya, ada mucing ya, 因为她 ibunya. 的母亲已在49岁已经过世了， Ibunya umur 49 tahun sudah meninggal. 所以说我们在撒哈拉沙漠那里也有一个故事，叫做三毛的故事。三毛 San Mau, ，Yeah， 三三根只毛。毛的，对，它是个人的名字， Oke. 爱情故事。 Ada cerita percintaan di gurun Sahara mengenai 3 lembar rambut. 所以说，天上掉下一颗陨石的石头，就形成了一个爱情故事，也就神奇了整个沙漠。 Satu bintang yang jatuh dari langit, terjadilah sebuah cerita. Oke. 所以沙漠上呢是没有绿色的，很难生存的。 Di padang pasir tidak ada warna hijau karena sulit sekali untuk tumbuh-tumbuhan tumbuh di sana. 但是撒哈拉娜娜是在这个 Corona 以来产生的品牌，就是疫情的， Oke. 所以我们是在这个很困难的时候产生的品牌。 Jadi Saharanana itu adalah nama sebuah produk di dalam masa COVID yang sangat sulit. Jadi dalam keadaan kesulitan timbul ide untuk membuat produk Saharanana. 所以这个也告诉我们，我们做人做事一定要这个进步。 Oke, itu satu dia pengen sharing bahwa kita jadi manusia dalam kondisi sulit apapun jangan pernah menyerah. Pasti ada kemungkinan kesempatan yang bisa kita manfaatkan. 所以我本人我会在2035年才退休。 Oke, dia merencanakan secara pribadi 2035 akan pensiun. 所以我也希望能够看到16位佳丽成长。 Oke, dia pengen ngelihat kalian tumbuh dengan bagus, dengan sukses. 我一定会把你们的成绩在我们中国宣传。 Dia akan memperkenalkan Miss Chinese Indonesia ke Tiongkok. 所以terima kasih。我们会把每个人的生活、每个人的美丽汇集成一些视频、文字发到中国，
让中国的媒体也关注我们印尼的佳丽。 Oke, dia berharap bisa mempromosikan kalian dari segi budaya, dari segi kecantikan kalian, ya, kehebatan kalian dipromosikan di Tiongkok. Sebaliknya, budaya Tiongkok akan dipromosikan juga di Indonesia. 最后呢，我给大家布置一个作业，让大家回去查看一下我们中国古代的4大美人是谁。 Oke. Ada satu PR buat kalian. PR-nya adalah Tiongkok itu terkenal dengan 4 wanita cantik Tiongkok. Coba kalian cari siapa mereka. Itu PR dari dia. 如果有答案的话，正确的话，可以通过 VR 发给我，然后呢，我们有礼品 Oke. 奖励。 Jadi nanti kalau kalian bisa menemukan siapa 4 wanita cantik di Tiongkok yang terkenal itu, kalian bisa WhatsApp memberitahu akan diberikan hadiah, pemenangnya dapat hadiah. Wah. 也希望你们在我们肖先生的领导下，我们这个活动越办越好。 Terakhir dia berharap bahwa event seperti ini akan berkelanjutan makin hari makin bagus. 我暂时就先说到这里。好，啊谢谢你。 Terima Terima kasih. kasih. Selanjutnya Pak Steven, kiranya berkenan sharing Pak Steven. Silakan, yuk mari. Selamat sore semuanya，大家下午好。首先祝16位佳丽在这个选举当中突出你们的展示你们的美丽跟智慧。我介绍我自己，我是 Stephen Siek， 中文叫谢天真，现在在 Perbik 帮忙苏塔曼做一点很多kerja sedikit punya kerjaan。那今天我很荣幸应邀出席参观16位嘉宾佳丽的选美。今天是什么？今天顾问是什么会议？这个啊？印尼中华美后。印尼华语美会。我很荣幸今天能够出席今天16位嘉宾的印尼美后。华裔美后。Sangat senang sekali kita dapat menghadiri acara siang ini, sore ini dalam rangka Miss Chinese Indonesia. Ya, jadi beliau sangat senang sekali bisa bertemu dengan 16 yang cantik-cantik ini semua. Saya mengenalkan diri, saya Stephen Mandarin Stephen Siek. Sekarang bantu di Perbik, jadi untuk ya diangkat sebagai wakil ketua umum。你们今天能够出席这个印尼美后、华裔美后是非常有幸运的，因为之前如果没有权利你们的美丽也不能展现出来。今天你们能够展现出来，应该感到很荣幸。Sangat senang sekali ada kesempatan menghadiri acara ini. Dan sebaliknya juga untuk Anda-Anda semua ini, setelahnya ada Miss Chinese Indonesia ini yang diselenggarakan oleh Pak Joni, jadi sehingga Anda-Anda semua bisa memperagakan, bisa mempertunjukkan keahlian masing-masing. Nah, kesempatan inilah yang selama ini belum pernah ada, jadi kita sangat sekali merasa Anda-Anda semua itu pada jadi seorang yang
berrezeki sekali gitu. Saya mengharapkan 16位佳丽ini 要争取这个机会展示印尼的美丽，因为你们的美丽跟智慧会给印尼带来了一种很好的那个让你们印尼美丽的展示在国际人的面前。 dengan kehadirannya Anda semua itu dapat mewakilkan Indonesia, Chinese Indonesia untuk memberikan kepada internasional maupun nasional keahlian dan kepintaran, kepandai-pandaian, termasuk juga kecantikan Anda semua. Jadi mohon Anda semua harus semangat kita jalankan tugas ini. 因为你们是代表华裔，是不是代表华裔啊？我希望16位嘉宾，今年是2022年，在这个疫情期间，你们能够出来参加这个竞选是很不容易的。但是我希望，当你们已经脱颖而出，当为冠军也好，季军也好，你们都是一份责任在里面。为什么这样子说呢？因为你们已经代表了华裔。我希望你们在座的每一位佳丽都是年轻人，在将来的日子里，希望多学一些中文，因为你是代表华裔，这个是一个重要的问题。如果华裔不懂得中文，去其他国家，这个有一点点缺陷。所以在你们这个年轻的时候，应该争取去学习中文。Ya cukup panjang ya. Jadi gini Pak Stephen ini sangat bangga dan menghargai Anda ini keadaan COVID yang dalam kesusahan ini, tapi Anda tetap pertahankan untuk mengikuti perlombaan ini. Jadi termasuk juga atas usaha kerja kerasnya kamu orang semua, sehingga Anda semua itu mewakili Indonesia Chinese. Nah, dengan adanya ini, semua orang Chinese juga melihat Anda. Tolonglah bersekuat tenaga, kepintaran baik pun apa, semua dikeluarkan untuk mencerminkan Chinese Indonesia itu luar biasa hebat. Gitu. Nah, jadi beliau juga mengharapkan kesuksesan dari Anda semua. Dan ada lagi satu. Sebagai Chinese Indonesia, beliau mengharapkan Anda lebih banyak belajar bahasa Mandarinnya. Karena namanya Chinese Indonesia. Chinese itu pasti bahasanya dari Chinese, Mandarin. Kalau ada kesempatan, tolong lebih memperdalam bahasa Mandarinnya. Oke. 如果不懂的中文到外国去，是一个 Oke. 是一 Iya 个 ada. 以后了解不懂的华语有个缺陷。 Dan beliau bicara, jadi kamu Anda semua itu sebagai Miss Chinese Indonesia. Tapi kalau nggak ngerti Chinese itu kapan? Pasti ada kekurangan-kekurangan. Nah, dengan mempelajari Chinese ini supaya kekurangan itu bisa tidak ada lagi. Jadi lebih sempurna begitu. Oke. 最后祝16位佳丽选举的这个他是选举的，选举每一个都得到一个好的成绩，祝大家身体健康。 Terakhir, mengucapkan selamat kepada Anda semua. Semoga Anda semua mendapatkan hasil yang paling baik. Dan mengucapkan selamat, sehat semoga, dan sukses untuk semua Anda semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Suryadi.
Jadi begitulah kita sudah mendengarkan cerita sharing dari 4 orang yang duduk di depan. Pak Suryadi dapat tugas tambahan menerjemahkan. Oke. Ini kalau kita lihat yang duduk di depan kita, ada 2 orang yang dari Tiongkok, bahasanya Mandarin. Di sini yang bisa bahasa Mandarin siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang tidak bisa berbahasa Mandarin tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Karena saya pernah menemukan di Indonesia masyarakat pedalaman nggak ngerti bahasa Indonesia. Mereka hanya mengerti bahasa kampungnya sendiri. Coba deh masuk. Kita ketemu dengan orang Jawa yang sudah tua-tua. Dia ngomongnya bahasa Jawa. Kita ajak ngomong bahasa Indonesia aja kadang-kadang dia masih bengang-bengong aja gitu. Ya, saya pernah ke Papua. Ajak ngomong Indonesia juga nggak begitu lancar. Mereka pakai bahasa daerahnya dia. Gitu. Bahasa itu penting. Kita bisa belajar, kita bisa mendapat lebih banyak teman kalau kita bisa bahasanya. Tapi sebagai keturunan Tionghoa, ya kita itu dipanggil sebagai Huai, orang Tionghoa yang lahir di Indonesia. Itu kalau seandainya bisa berbahasa Indonesia, kita dapat nilai plus. Sama juga ibu-ibu kan, kalau bisa bikin kue di rumah nilainya plus. Bisa masak yang enak nilainya plus. Makin disayang sama suaminya gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya juga nggak jadi masalah. Ya, suaminya panggil istrinya, masak ayo. Waduh kita beli aja ya, tapau aja gitu. Telepon aja ke Gojek gitu. Ya, boleh nggak? Boleh aja. Jadi apapun keputusan kalian, apapun yang kalian ingin lakukan, bisa atau tidak bisa Mandarin, tidak menjadi masalah. Kalian lihat tadi, saya membantu Mr. Liman I untuk menerjemahkan. Ini akan terjadi di event internasional yang seperti dikatakan oleh Pak Sudarman tadi, ya. Mudah-mudahan sukses di internasional. Saya bisa laporkan Pak, setiap tahun kami mengirim 2 orang Miss Chinese Indonesia untuk bertanding di internasional. Nah, jadi kalau di internasional kalian tidak bisa berbahasa Mandarin, nggak masalah, ada penterjemahnya akan membantu. Tapi kalau kalian di situ bisa, kalian akan dapat nilai plus. Ya, seperti itu. Oke, sekarang silakan manfaatkan ya, yang bisa pakai bahasa Mandarin silakan mau tanya apa ya, dengan Pak Steven, dengan Pak Liman I, silakan kalian bisa tanyakan. Yang pengen tanya dengan Pak Sudarman, dengan Pak Suryadi, silakan juga. Ayo, silakan. Sebentar, saya seling sedikit. Masih ada ketinggalan dari Pak Joni. Ini untuk Anda-Anda, jangan takut belajar. Tahu, Dedi kita ini, Pak Joni ini, umur 60 baru belajar bahasa Mandarin. Umur 60. Dulunya sebelum 60 beliau nggak ngerti Mandarin. Udah umur 60 baru belajar Mandarin. Jadi yang muda-muda jangan, banyak yang saya sendiri pernah bikin satu sekolahan di satu universitas, waktu pertama pendaftaran 220 murid. Sampai akhir udah mau lulus tinggal 12 orang. Yang lain semua gugur karena alasannya susah. Padahal masih muda-muda semua. Pak Joni salut banget. Umur 60 baru mulai belajar Mandarin sehingga sekarang lancar bener. Ya, jadi Anda jangan takut. Memang semua yang tadi kita juga cerita, wan si qi tou nan. Semua yang permulaan itu pasti susah. Tapi kalau sudah biasa nggak jadi soal. Belajarlah. Semangatlah terus tetap belajar. Oke, cuman seling itu. Masih. Terima kasih Pak Suryadi. Jadi benar beliau. Saya dulu nama Mandarin saya nggak bisa nulis. Nah, saya baru belajar Mandarin umur 60.
Tapi saya belajarnya sama siapa? Guru saya adalah sosmed. Saya belajar dari yang paling banyak saya belajar dari YouTube. Ya, saya belajar dari YouTube paling banyak. Sebagian saya belajar dari Facebook. Di situ saya belajar dengar cara ngomongnya. Terus saya nonton film dialog dalam bahasa Mandarin. Terus saya belajar nulis sendiri. Sampai-sampai sekarang bahkan saya bisa ngasih nama Mandarin. Karena saya pelajarin terus. Saya belajar dengan pertama mempelajari filosofi Mandarin. Karena sulit Mandarin itu adalah filosofi Mandarin. Jadi saya belajar titik pertama dari yang paling sulit sehingga begitu itu dapat ke bawahnya udah mudah. Ya, jadi kalau saya bisa umur 60 baru belajar, kalian pasti lebih cepat nangkap dari saya. Ya. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan tunjuk tangan. 1, 2. Oke, silakan duluan. Oh, sebelah sini dulu. Oke, silakan. 各位老师好，我是14号选手，我叫高木兰。我想向你旁边的这位李老师请教一下，听说老师是从2005年就开始做这种国际牌的生意了，然后我自己对做生意也是有一点兴趣，然后我想请教老师，一开始做这种生意，特别是国际化的，有没有什么困难？然后如何去经历这些，如何去克服？然后也有没有什么经验可以分享一下？谢谢。那哇，这个中文说的比我还好，那我就用中文回答吧，然后你再转达给你的同学们。可以。不用翻译，因为说来话长。对。05年我2个人来到印度尼西亚，我一下飞机，雅加达机场叫苏哈多机场是吧？对。然后我们没有进入雅加达，就直接飞到班加乌里洞。乌里洞呢是我们客家人最多的地方，所以我们见到的第一印象的印尼是海洋是7个颜色，7种颜色的大海。那给我的印象是很美丽的这个印度尼西亚。哦，翻译一下。哦，好。Bapak Lin ini dia pertama kali datang ke Indonesia pas 2005, tahun 2005 dia datang berdua. Terus pas datang ke Indonesia itu datang ke Bandara Soekarno-Hatta, terus langsung ke Ulitong. Itu dia saat di atas pesawat Belitung. Dan saat di atas pesawat itu dia melihat Indonesia begitu indah. Dia melihat lautan itu ada 7 warna, begitu. 是继续。然后我跑市场啊，那个时候在布里洞，我看到一个印尼的将军，就是这个将军家里面在写毛笔字。然后呢，我们要求他写家和万事兴。家和万事兴就5个字，然后呢，他写不好，最后面呢，让他写2个字，那2个字就是满意，满意，就是我的名字，满意。好，saat itu di市场 market 市场saat di pasar ketemu seorang tentara yang sedang menulis kaligrafi. Dan saat itu Lao Shilin ini meminta untuk menulis Jia He Wan Shi. Tapi tentara itu tidak bisa menulisnya, tetapi ia menulis Man Yi, yaitu nama Bapak Lin ini. 这就是我印尼的名字的由来啊。哦，itu asal usul namanya Lao Shi ini. 然后我来到雅加达。您说很辛苦啊，我在拉古纳住，拉古纳你知道吗？拉布纳，布鲁伊拉古纳。哦，拉古纳，知道。那个是我们叫做中国的恶人谷，啊，很多坏人的。是吗？拉古纳，然后呢，那个水是咸的，
这个自来水啊是咸的，喝不了，那个生活很艰苦。Saat itu Lauselin ke Laguna, terus dia di sana sangat sangat menderita karena air di sana itu tidak bisa diminum, air kerannya itu asin banget. 还有最让我很难忘的就是我在曼嘎比萨换钱，我用人民币去换钱哦，那个时候汇率是1100多，哇，换了钱那个小伙子就要跟着我，坏人啊，那个时候很辛苦。是他拿了你的钱吗？没有想来拿我，我不让他拿，我跑得比他快。那还好. Saat itu Lauselin juga di Mangga Besar, dia tukar duit pakai RMB. Terus pas udah selesai tukar itu orangnya ngikutin dari belakang, kayak pengen ya. Tetapi Lauselin lebih cepat. 会了，大家路是我的朋友了，这个就不怕了。现在。Sekarang Lauselin di Indonesia udah banyak teman, jadi udah nggak takut apa-apa. 因为我爱印度尼西亚，所以我来到了印度尼西亚。然后呢，我通过自己的这个一个人啊，我不会印尼话，我到现在还不太会印尼话。我一样做生意，我做的是国际物流。Lauselin datang ke Indonesia udah selama ini, tapi ia masih belum bisa bahasa Indonesia. Terus dia saat ini tuh menjalankan bisnis ekspedisi internasional. 所以我有时候啊，我现在跟印尼的同事交流，我们更多的是用眼神，用心灵啊。Kebanyakan Lauselin ngobrol sama temannya itu pakai hati dan pakai mata, saling lihat gitu. 所以我希望你们在过2天的比赛当中，在舞台上同样用眼神、用 gigi、用心灵来表达你们对这个世界的自由、向往、希望。Ada kata Lauselin nanti pas hari kemudian saat kita grand kita bisa menggunakan gigi kita, mata kita untuk mempertunjukkan kita. 在很多印尼朋友的帮助下，我的事业、我的工作是很有发展。在印尼除了事业有成以外，那个其他就没什么成绩了。Lauselin ini di Indonesia selain bisnisnya yang sangat berkembang, selain itu ia tidak punya apa-apa. Selain bisnisnya yang berkembang. 我们公司现在在做这个传媒，这个跟我们肖老师的不一样的，我们是通过这个电商，这个叫什么 shopping，Lazada Lazada Shopee， 也还有 TikTok 带货，yeah， 还拍一些我们印尼人的生活的视频我们在中国、印尼、非洲、摩洛哥、南美、东南亚进行宣传。所以如果你们有朋友有需要工作的话，可以来我们的企业我们可以一起来生活学习。Lauselin ini juga perusahaannya bergerak di bidang sosial media kayak TikTok, Shopee, Lazada gitu. Terus juga kalau misalkan ada yang ingin tertarik yang bekerja boleh cari Lauselin. 谢谢啊。Terima kasih. 谢谢. Oke, tadi siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ya. Silakan. 各位老师下午好。首先我先自我介绍一下，我姓李，名叫佩佩，玉佩的佩。然后我想问一下，
我想问一下李满意老师，关于您的品牌，请问一下这个字是撒哈拉娜娜是吧？然后上面不是有白色啊、红色啊，然后有这个绿色，请问这有什么含义吗？谢谢。这个问题不难。首先我解释一下那个娜娜，娜娜她是我的太太，她是安娜，当年就是她去了撒哈拉那沙漠，她去了那个沙漠，她有此感想。那个时候正是 Corona 开始，印尼还没开始，印度尼西亚还没开始。要翻译吗？你会翻译吗？这娜娜是其实是我的太太，你翻译她。Jadi Nana ini sebenarnya istrinya Laushe Limani. Jadi istrinya itu pertama kali pergi ke Gunung Sahara ya. Nah, jadi 然后它里面有撒哈拉娜娜，它那个有黄色有红色，那它代表的是沙漠里面的3种颜色。Oh, jadi di Gunung Sahara itu ada warna kuning, merah, terus ada putih ya. Jadi tiga warna itu menandakan warna di Gunung Saharanya itu. 那个红色代表的热情的沙漠。Yang warna merah itu menandakan gunung yang sangat ramah gitu. 黄色代表了那个沙漠的颜色。Kalau yang warna kuning tuh menunjukkan warnanya gunungnya. 当然，白色它向往着自由、纯洁，跟白云一个颜色。Terus kalau yang warna putih itu menandakan kemurnian, terus terus bebas, terus warna dari awan gitu. 所以它的产生呢，它是一个心灵心的呼唤，心里面叫出来的名字，撒哈拉娜娜。然后全世界只有我一个人能够喊出最美丽的声音，就是撒哈拉娜娜这个名字。对。Jadi Sahara Nana itu di seluruh dunia cuma Laushe Limani yang bisa membuat namanya ini, karena ya bisa dibilang langsung dialamin oleh istrinya Laushe Limani gitu. 沙漠里面是很难找到水，是没有水的。 Jadi di dalam padang pasir ya, itu kita susah banget buat cari air. 那它为什么我们可以有那个生物，这个树啊或者是草会生长呢？但是不多啊，沙漠上面的那个生物啊不多，那么产生长出来的那个就是撒哈拉娜娜。 Oh, jadi kalau di padang pasir itu kan dia kurang air ya, jadi pasti sulit banget tumbuhan itu bisa bertumbuh. Tapi justru di padang pasirnya itu Sahara Nana ini bisa bertumbuh gitu. 所以衣服本身每个人都一样，穿不同的衣服有不一样的美。 Jadi Sahara Nana baju yang kita pakai ini di setiap orang masing-masing punya kecantikan, keunikan dari diri kita masing-masing. Gitu. 衣服这是一个外表，我们每个人一定要做到心灵美、智慧美，再才是真的美。 Jadi baju yang kita pakai itu kita harus menunjukkan bahwasannya kita bukan hanya punya kecerdasan, terus kecantikan, tapi dalam hati kita itu juga cantik gitu. 感谢你，我的朋友。其实我也没留意牌子的颜色还有这么个含义。今天你让我茅塞顿开，打开了这个，所以我们在这个方面，我们确实也是宣传的效果也是很少人知道这个内容。所以这个佳丽啊，几号啊？是56。哦，6号。对。所以说这个记住你了。 所以说很有这个观察能力哦，还很多衣服，很多那个形态的等着我们交流。好，谢谢。 Oke, ada yang mau tanya kepada Pak Sudarman? Ada? Kepada Pak Stephen?
Ada nggak? Oke, kalau nggak ada kita mau foto bersama. Mungkin Pak Sudarman ada penutup sedikit? Halo, saya ada di teman ada kasih tahu nomor 7 Jessica Wijaya, siapa ya yang mana ya? Coba berdiri ya. Dari mana ya? Asalnya? Hah? Jakarta, oke. Mingnya bisa? Hah? Nama Chinese? Meya. Memiliki sebuah usaha atau bisnis yang sukses adalah impian banyak orang. Untuk meraih kesuksesan dalam berbisnis, tentu diperlukan kerja keras dan pengorbanan. Selain komitmen diri sendiri, memulai bisnis membutuhkan motivasi dan dorongan dari luar diri kita. Di kesempatan ini, seluruh finalis Miss Chinese Indonesia 2022 dapat mengambil pelajaran dari pengalaman para pebisnis sukses tersebut. Antusias juga terlihat dari seluruh finalis Miss Chinese Indonesia 2022 di sesi pembekalan. Di sesi ini, seluruh finalis juga mengenakan t-shirt Saharanana sebagai bentuk dukungan. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Halo, saya Latanya Alisa, Putri Pariwisata Indonesia DKI Jakarta 1. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya. Terima